Namanya memang gak begitu familiar, apalagi soal prestasi sepertinya gak begitu bagus-bagus amat. Namun soal pukulan jangan ditanya, sepertinya ia adalah pemilik pukulan paling keras di kelasnya. Bahkan orang-orang menyebut dirinya sebagai si tangan batu. Ya, petarung ini bernama John Lineker, petarung MMA dari Brazil. Lineker merupakan petarung One Championship yang sekarang sedang merajai di kelas bantamweight. Jauh sebelum ia masuk One Championship, Lineker adalah petarung di UFC dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Karirnya di UFC cukup mentereng, dan ia dikenal dengan karakter gaya bertarung yang agresif. Kekuatan pukulan yang luar biasa, dan daya tahan yang sangat kuat. Hal itu bisa dibuktikan dari rekornya yang tak pernah kalah KO. Dari sejak ia memulai karir dari tahun 2008 hingga awal tahun 2023 ini, ia tak pernah merasakan kalah KO. Yang akhirnya pada bulan Februari kemarin, Fabricio Andrade yang mampu mengalahkannya dengan TKO. Dan itu pun ia memilih menyerah karena luka lebamnya yang semakin parah. Soal pukulan jangan ditanya, terhitung selama ia memulai karirnya, Lineker sudah mampu meng-KO lawannya sebanyak 17 kali. Dari 35 kemenangannya, dan semua kemenangan KO itu ia raih dengan pukulannya. Dan seperti inilah kekejamannya saat ia masih di UFC. Oh, another knockdown for Lineker. Oh, McDonald in a world of trouble. And it certainly has played out that way here. Another huge that could be it. Down goes Oskalic. That'll do it. Hingga akhirnya pada tahun 2019 Lineker masuk ke One Championship. Namun sekali lagi di promotor ini ia malah lebih ganas lagi. Inilah laga pertamanya yang berlangsung di Jakarta. Kala itu ia melawan Muin Gafurov. Terlihat sekali bagaimana di laga ini keduanya saling bermain agresif. Setelah melalui 3 ronde, akhirnya Lineker berhasil meraih kemenangan mutlak. Satu tahun berikutnya, Lineker dipertemukan dengan salah satu petarung dari Filipina yang dijuluki sang peredam, yakni Kevin Belingon. Meski mendapat perlawanan sengit, namun Lineker berhasil meng-KO-nya saat di ronde kedua. Belingon does not want to get against that wall. Uppercut hurt him. Oh yes! Oh yes, Lineker! Hands of stone. There's a reason
6 bulan kemudian, Lineker kembali naik oktagon dan melawan Troy Wharton. Anthony's ready. Let's go. Muhammad will once again Lineker on his back. Namun cukup 1 ronde saja bagi si tangan batu untuk mengalahkannya. The body is the target so far. To create that range where he can just throw these body shots. Right there is where he needs to step in so that he's not inlet home for his left hand twice. Oh, smack bang! Smack bang! It's good rain! Dumping right hand. Dari kemenangan ini hingga akhirnya si tangan batu dipertemukan langsung dengan sang raja dan pemilik sabuk juara yakni Bibiano Fernandes. Hingga akhirnya si tangan batu kali ini yang mencoba merampasnya. Takedown. I want to set it circles away. Uppercut. Jab, body shot, hook to the head. Namun perlawanan itu sangat sengit. Bahkan Lineker mampu dipukul jatuh olehnya. Someone's belt guard's been dislodged. Seconds remains of what's been a furious opening round. Lineker with the left hand. Not even physical, but psychologically so big ball punchman trading heavy leather. Hingga akhirnya di ronde kedua inilah sang raja akhirnya dapat diruntuhkan juga. Dari laga ini, Lineker sekarang sudah sah menjadi pemegang tahta kelas bantamweight. Namun sayang, kedikdayaannya tak berlangsung lama. Pasalnya petarung dari Brasil pula yang mampu mengalahkannya. Ya, petarung itu bernama Fabricio Andrade. Push forward. Andrade waiting for the knee. Couldn't Andrade. And then the takedown again in the corner. And the knee counter attack. Going to deep water with Andrade. Degree, but you saw that last over. Front kick on the toes to the solar plexus of Lineker. Man is Andrade by a wide margin. There's a nice combination. He has here in the ring because you have these 90-degree Lineker attacking the body, attacking the legs. Lineker's just walking through a lot of these shots, but then right hand stuck. He's hurt, he's hurt, he's hurt. Big hurt. From Andrade. Foot, he's not in a good spot. He does his best work punching people down. Trapping to the crutch and letting go of those hands. He's got a cut above the right eye now on the eyebrow there with the bleeding. Beautiful combinations again coming from Andrade. From Lineker. But this is Lineker now in the corner. This is kind of the... I'll say this, Rich, for a lot of reasons, but especially the way the first one ended with just kind of a thud. Very disappointing. This one, to me, has lived up to the billing. One of the most highly anticipated... Let's get her